Buenas noches, hermanos. Ni walekta hamurinkichis kay sumaq tanta kuininchisma. Kunanchisi sumaqta yacharikusun. Tatanchis yoba sumaqta yachachiwasun. Maita ashka imasta yachakusunchis. Kallariykunapaq takirikusunchis kay 93 takita. Kay 93 taki nin tanta kuinikuta bendeci Jehová. Kaitaki orjosa kashan Hebreos 10, 24, 25 mantao. Takis ranchitawan, hermanonchis Joaquín Vallejos, mañakuiwan kallaripuasunchis kaitanta kuita. Tiarikuichis hermanos ni, kunan chisi may sumaq kanga kay tanta kuininchis. Imasta yacharikusunchis. Yacharikusunchis Génesis capítulo 29 y 30. Chayisque capítulos manta ashkata yacharikusunchis. Ari. Ñawpaqtaqa yachakusunchis Jacob kasarakusqanmanta. Ari. Ashka imasta yachakusunchis. Chaymanta kanka tapuisitos. Kay iskay capítulo sukumanta iskay tapuisitos kanka iwaq tapuisitu kayangataq imastachus waq imitaste yachakorganchis chay masmanta parlarikuyta atisunchis. Chaymantataq yachakusunchis imaynatachus waqkunata kallpachanapaq hina parlayta atisqanchista. Imaynatachus ahinata k'achata parlarita atisuman achayta yacharikusunchis. Chanta qhawarisunchis imaynatachus hermanas ninchis Bibliamanta yachachinku chaymanta yacharikullasuntaq. Chaymanta yacharikullasuntaq imaynatachus cieguitusta yachachiyta atisqanchista. Wakinpata mana ñawinku kanchu mas rikunkuchu paykunatapis yanapananchis tiyan. Ichari tukuchanapaqtaq qhawaykusun waq videota. Ari chaypi video sumaq video kanqa imastachus Diospaq llaqtan ruwashan achaymanta yachakullasuntaq. Qhawarisun chayta. Chaymanta libronchista qhawaykurillasunta. Sumaq wakichisqa kashan kay tantakuyninchis chayrayku qallariykusun kunan kay ñawpaq kaqwan nin Jacob kasarakusqa nin. Wahyarisunchis hermanonchis Eric Sarabiata. Chimparimi hermanoy. Pacha Jacob tatan paita bendecer ahí y chayman tataj kanan halpaman kacharga. Perdón, ma kanan halpaman, sino ga maipich tiun tiakorga, laban carga, chaypa halpama. Y mamantaj kachaman carga paita. Kacharga chaypi, chay tiun labanpa uhnin wawanwan kasarakunampaj. Chayrayku Jacobka kachayku korga tiun labanpaj wasinman. Chayman familianta visitaj y hinapitaj paypaj familiaman chayarqa. Y chanta Jacob chayman chayaytawan chaypi
tiun labawan quillataña tiyakusarqa. Chaypi tiyakushaqtintaq ima karqa. Quillataña tiyakushaqtin tiun laban payman nerqa. Mana qhasilla trabajapuankimanchu, niway mashkhatachus pagapusunayta nispa. Chayta niqtin imatataq Jacob kutichiyman karqa payman. Yuyarikuna, imamantaq Jacob zirqahaqayman. Pay kachasqa karqa tiun labanpaq uhnin wawawan kasarakunanpaq. Chayrayku imatataq kutichiyman karqa chaypi. Mascarina Bibliapi Génesis capítulo 29 versículos 18 a 20 talerizoncha. Génesis capítulo 29 versículos 18 manta 20 kama. Chaypinin. Jacobqa zakelta munakorqa. Chayraykunarqa. Suyk akaq ususiki zakel rayku qanchis watasta trabajapusqayki nispa. Labantaq kuticherqa. Ari, allin kaman, ususiyta qaman qopunay. Wahsunaman qonaytaqa. Hinakaqtinqa noqawan tiyakunallaña. Hinamanta Jacobqa labanpaq trabajapurqa qanchis watasta zakel ususin rayku. Hinapis paymanqa zich'arqa pisi tiempolla imaraykuchus zakelta mayta munakorqa. Kunan imata kaypi zikunchik. Tiun labanman Jacob kaypi kutichin nin zakel ususi rayku qanchis watata trabajapusqayki. Noqa paywan kasarakuyta munani. Hinamanta qanchis watata kasarakuyta o trabajapuytawan qanwan wawaykiwan kasarakusqnin. Ichari? Kunan imaqtintaq kaypi Jacob ninman karqa tiun labanman qanchis watasta trabajananta. Imaqtintaq chayta suwaman karqa pay. Ñawpa tiempopi uqsuna piwanpis kasarakunanpaqa chikaq tatanman 50 ciclos colgueta más o menos paganan carga. Hagay tiempopi. ¿Ichari? Kunanchay 50 ciclos colgueta más que una ipita, ujzuna tanta. Ujari trabajas más que una ipita, chayta tanta. Generalmente ujquillamanta, ujzunaman pagaco hagay tiempospi, medio ciclo colgueta, a veces tumpatawan. Y casi ciclo cama. Pero si no ganch chayta yupasuman chayga, medio ciclo kasha ujquillamanta. Entonces, 7 wataspi mashkatas kaman karga. Si Jacob man pagapunkuman karga, medio ciclota sapakillamanta chayga, chay 7 wataspi, payga ganait atiman karga 42 ciclo golgeta. Hinapis ichatun patawan pagapunkuman karga. Ichayraiku Jacob kaipi, laban manerga. Kanch wata trabajapusqayki chaymanta, usikiwan kasarakapusq. Nispa. Ichaymanta, Hinamanta payga qanchis watata trabajarqa tiun labanpaq ususin Raquel rayku. Chaymanta imataq pasarqa. Lerisuman Génesis 29, 21 manta 23 kama. Chaypnin. Qanchis wata sunt'akuqtintaq Jacobqa labanman nerqa. Kunanqa qopulawayña ususiykita kasarakunaypaq. Ñaps sunt'aykiña qanchis watasta payrayku trabajapusqayki nisusqayta. Nispa. Hinapi laban, tukuy chayllaqta usunasta wajiacherqa, casamientoman. Chisintaq labanga, Jacobman haywaporqa, leata, Jacobtaq paywan puñorqa. Imata kunan kaypi zikunchik. Jacob kaypi labanmani, qanchis watata junt'aytawan sut'itanin, kunanqa qopulawayño sigit, kasarakuyta munani, imaraykuchus, imatachus nisusqayta, junt'apuykiña. Nispa. Ichanta, imata chaypi zuwan laban, kasarachin Jacobta. Casamiento tazuan, chay llaqtapi tiyakuqkunamanta ashkasta wajiachin, hinamanta casamiento ta chay pizuan. Hinaps chay yachu kaman kar, imawanta chaymanta pasarqa. Leerisun versículo 24 manta 26 kama. Chaypinin, hinaspataq labanga kamachintawan gorqa. Leaq kamachin kanampaq, sutintaq silpakarqa. Jacobqa q'ayantinraq separakorqa, leallawan puñusqanta. Chayraykutaq labanman nerqa. Imatataq kayta zuwankiri, manachus aquel rayku trabajapurqayki, imaraykutaq kay hinata ch'awkiyawankiri nispa. Labantaq kuticherqa. Kaypiqa mana usuchu sullk'akaraq kasaranan. Ñawpaqtaqa kuraq karaq kasaranan tiyan. Chaymantaraq sullk'aqa nispa. Entonces kunan kaypi imataq pasan. Jacob kasarakorqa. Pero kaypi kasarakusqa mana chay munakorqa chay warmiwanchu, sinoqa hermanallawan.
Entonces chay pasahtin Jacob kaypi imatasuan reclaman labanta. Kunangan imahtin ch'awkiawanki nichu niwarganki Zaquelwan kasarakunaita nispa. Y chanta imata kaypi labanpa imanin explican William kaypega mana usuchu suyk'akaras kasarana sinoga kurajkaras kasaranantian. Y chaymanta ima pasan ason urapi kay versículos pi willallampuni chaypi sut inchan por ejemplo kay 27 y 28 versículo pinin leon kasarasqayki semanatara junt'ay chaymanta yakel tapis qollasqaykita sichus kan uqanchis watatawan nogapaq trabajapuanki chayqa. Entonces imataq kaypi pasa kaypi laban sut'ita nin Jacobman kasarakunki paywanpis pero kanchis watatawan llank'apunawayki tiyan nispa. ¿Ichari? Entonces imata kaykama yachakunchik o separanchik kaypi Jacob imatachus Labanman nerqa imatachus paywan tratota ruwarqa chayta junt'arqa paypaq ñawpaqinpi ima ch'ampaykuna rikurejtinpis. ¿Ichari? Chanta chayllachu kanman karqa kay Génesis capítulo 30 willasqaman hina como Jacob iske warmisniyuqña karqa iske warmisun kasararqa entonces imataq karqa warmisnin chiqninakurqanku kay 31 nisqaman hina chaypi warmisnin mayta chiqninakuyta qallarirqanku hinapi familianpi seguramente problemas karqa paykuna pura qhariwarmi kawsaypi icha Jacob nimanama allin chayatirqachu ichari warmisnin pura astawan phiñanakuqtinku hinapis imatas ruwarqa pay Jehová Dios piatinekuyarqapuni yanapayninta suyakullarqapuni ichantapis separarqa Jehová Dios payta mayta bendecishqanta kunan noqanchik imata kaymanta yachakusuma si noqanchik icha kasarakuyta munashanchik o kasarana patapi kashanchik chayqa imatachus Jehová Dios man nisqanchikta junt'ananchik tiyan Jacobqa nisqanta junt'arqa sut'ita Jehová Dios chaymanta imatawan yachakusuma yachallanchikta Jacob llakiykunapis rikukorqa y kasarasqa kaspa qhariwarmi kaypiqa problemas kampuni Biblia chayta sut'ita nin hina kaqtin imata ruwasuma imanatachus Jacob allincharqa kikinta nuqanchikpis kallpachakusuma problemasninchikta sumaqta allinchanapaq y kaypita kunan fotota qhawarisun y chay fotopi rikushanchik qhariwarmi parlarikushanku puraqmanta chantapis mana chayllachu paykuna Bibliawan sumaqta kallpacharikunku imaynatachus kawsayninkupi qhariwarmi kawsayninkupi kawsakunankuta noqanchikpis chayta ruwasuma qhariwarmis kaspaña problemasniyu familiapi kanchik chayqa kallpachakuna imatachus Jehová Dios nisqama hina kawsakunapaq imataq chaypaq yanapawasuma qhariwarmi kaspa kusisqallapuni kawsakunapaq Jehová Dios piatinekuna Jehová Dios piatinekusun chayqa imanatachus Jacobta bendicerqa ahinata noqanchiktapis bendeciosunpuni chantapis Biblia yuyaychaykunasnima hina kawsakunapaq kallpachakuna. Pach hermanoy Eric Sarabia sumaqta sut'inchawayku kay parteta imatachus yachakusuman chaytapis sut'ita sut'incharimunki mayta pachis niyku kunanqa kay tapuykunata kutichisunchis ñaqa nisharqanchis hinay sumaq yachachiykunata mashk'ana chaypaq chimparimunqa hermanonchis Jonathan Telles chimparimi hermanoy wales kunan kay partepi kay sumaq yachachiykunata mashk'ana chay partepi ichapis mashk'arisuma ñawpaqta Génesis 33 capítulo 30 versículo 3 chanta chay tapuyman kutichunchis pitaq leeriman Génesis 33 hermananchis Cruz paytaq nerqa uyariway kay kamachiy bilawan puñuykuy wawasniyuqchus kanqa chayqa noqapis wawasniyuq kayman hina kanqa ahinamanta noqapis wawasniyuqllataq kasaq. Vale, pacha. Entonces kay leerisqanchayman hina tapuyniwanchik imaraykutaq Raquel bilaq wawasninta wawasninpis kanman hina qhawarqa. Hermananchis Zulma imaraykuchus paykunaqa wawasninkuqa herenciata hap'illarqankutaq kay Leahtawan Raquelpatawan hinay chayray ima chantapis sut'i karqa Jacob wawasnin kasqanku chayrayku.
Aji. Hermananchis Tola. Chantapse kay warmisgan kay wawaspa mamas ni sunman kamachis ni carganko. Entonces pay dueña hina carga chay warmismanta. Chayrayku wawas nin pupis paypaq wawas ninpis hinallata carga. Aji. Hermananchis Eli. Chantaps chay tiempo pega costumbre puni carga nin ahinata ruana nin chay yachayniyoq runasqa tarisqanku papelesta y chay documentos rikusqanku nin kamachista hap'ikapuytapuni yachasqankuta esclavasniyoq kasqankuta y chay esclavas ninkutaq dueñanku wawanpuni kaqnin. Entonces derechoyo carganku chay wawaspis. Kuna mascarina Génesis capítulo 30 versículos 14 y 15. Chanta utapuytañata kutichunchis. Génesis 30 versículos 14 y 15. Hermano César. Uhkuti Rubenga campo manrerga trigo uhari tiempota. Chaypi mandragoras nisqa sumachaq pogoita tarispa maman leaman aparga. Raqueltaq chay pogoita rikuspa leaman nerga. Ay ama hinachu kay. Wawaykij apamusqan wakin mandragorasta goriwayari nispa. Leataq rinerga. Qampaqa pisichu qosayta qhichwasqaykiqa. Kunanqa wawaypaq apamuasqan mandragorastawanchu qhichwayta munashanki nispa. Raqueltaq nerqa. Mandragoraspaq cuentanmanta kunanch'isi Jacob qanwan puñuykonqa nispa. Vale, pues sumasta leeripayku. Tapu inin entonces kay versículos manta. Y maraykutaq Raquel mandragorasta llanman carga nitaq qosanwan puñuykuytachu. Hermanunchis Vallejos. Chay tiempo pinin mandragorastaqa hampip apaykachicankuni. Entonces Bibliaqa manata nintaqchu hampipaqpuni chikusqantay. Hasta wampis icha piensarispaqa kamanin mana wawayuq kayta atirqachu Raquel. Entonces chaymanta hampikunanpaq icha kaman karqa y entonces chayrayku icha p'inqaynin tukunanpaq nin hina mandragorasta qochikuman karqa. Ajina. Hermananchis Cruz. Imatacha imanta yachakusuman, a veces Joaquín Cutis enfermos casanchis y mejoranapa Joaquín Cutis tuku imata rantinchis, tomanchis, mejoranapa hichari. Entonces, mana así precipitado ruanapa, mejor Jehová manta mañacuna, hasta una información más kakuna, ajinamanta, mana chay apresuradota rosunchis. Ajina, waleta. Chay chichita niwayku. Kuna wasipi imata suwakichikorganchis chaymanta kutichimunapaq kapuanchis último tapuy ninta imasta yachakunche kay semana Bibliata leespa. Hermananchis Martínez. Kay Génesis 36pi Raquel nerqa Jehová Dios uyariwan nispa. Jehová Dios ninchisqa may atiniyuq Dios kaspapis noqanchis huchasapas kanchis pero mañakuyninchista pay uyarini. Entonces chay yachachiwanchis noqanchispis icha familiares ninchis chayri congregación manta hermanos imamantas palarita munanku noqanchiswan o chayri mallakiyninkutapis uyarinanchista munanku. Entonces noqanchis nin uyarita yachananchis tiyan chayta kay yachachiwan noqama. Vale. Hermananchis Laime. Génesis 29, versículo 31 pinin que Jehová Dios rikusqa nin imaynatachus Jacob leatamana munakusqanta y para entender y leajllakiyninta imaynatachus sonqunanarqapis qosamana munakutinqa entonces chayrayku payqa wawasniyuq kananta saqirqa y chayachiwan noqaman que Jehová Dios yachan y wakinllakiyninchistaqa noqallanchis yachanchis sonqollanchispika kasaman waqkuna reparankupichu
mana wajkuna separaqtinkupis Jehová Dios yachan entiende wanchaqta. Ajina punicas. Hermanunchis Centeno. Biblia nin Jehová Dios ka mañakuyninchista uyarimpuni wakichisqa kashan listo kashan uyarinawanchispa. Y chay Génesis 30:17 pi leata uyariyarqatqi. Entonces chaypinin Jehová Dios uyarerqanin mañakusqanta. Entonces chayqa noqayachiwan Jehová Dios man sut'ita willakusunchis llakininchista imachu sonqonchispi kashan imachu llakininchis chayta payqa uyarishawanchis y chayman hinata kutichimuas. Ari, ajina. Hermananchis Juana. Chanta kay Génesis 33 panisqa mayta gustaykullawantaq chaypinin Raquelqa Jehová Dios ninchmanta wawasniyoq kayta mañakusqa pero mana chay ratito wawasniyoq kaqtintaq ni uqnin kamachinta qusanman qusqa wawasniyoq kananpaq entonces pay mana paciencia korqachu usqayllata imatapis munarqa chay yachachiwan noqaman imatapis chay Jehová Dios manta mañakuni entonces paciencia kunay tiyan imaraykuchus Jehová yachan may k'aqchus ima ratuchus chay mañakuyman kutichiyta entonces paciencia kunalla tiyan. Pay yachashan reparación. Vale, hermanos, ni sumasta wakichikorqankichis chantapis k'acha puntitusta parlarimurqankichis hinallata puni ruwaychis qhipampa kunaña uphllaman puni risunchik. Gracias hermano Itelles, sumaqta kayta puykunitasta kutichinaykupi yanapariwayku. Kunanqa Biblias ninchista kicharisuman mashk'arina Génesis 31 al 21. Génesis 31 al 21. Chayta hermanonchis César Centeno leripuasunchis. Chimparimuy hermano Centeno. Raquelqa Jacobpaq mana wawayuq kayta atispa ñañan Leata chiqnikorqa nerqata qosan Jacobta wawasta qoway mana chayqa wañusaq nispa. Jacob phiñarikuspa payman nerqa noqaqa Dioschu kani pay ari mana munanchu wawayuq kanaykita nispa. Paytaq nerqa uyariway kay kamachiy Bil'awan puñuykuy wawasniyuqchus kanqa chayqa noqapis wawasniyuq kayman hina kanqa. Ahinamanta noqapis wawasniyuqllataq kasaq. Ahinata Raquelqa gozan Jacobman kamachin Bil'ata gorqa paypa tanta warmin kananpaq. Jacobtaq paywan puñuykorqa. Hinamanta Bil'aqa Jacobpaq wawayuq karqa. Chaymanta Raquelqa nerqa Dios uyariwan mañakusqayta chayqan kaqtataq ruwapuwan wawata quwaspa. Chayrayku sutin kanqa Dan nispa. Chay qhipata Bil'a watiqmanta wawayuq rikurerqa Jacobpaq. Raqueltaq nerqa ñañaypaq kontranta maqanakuni atipanitaq. Chayrayku kay wawaq sutinqa kanqa Neftali nispa. Leapis manaña wawayuq kaspa kamachin Silpata Jacobman gorqa tanta warmin kananpaq. Silpaqa wawayuq Jacobpaq kaqtintaq Leaqa nerqa suerte kayqa. Chayrayku wawaq sutinqa kanqa Gad nispa. Chay qhipata Silpaqa watiqmanta wawayuq karqa Jacobpaq. Leataq nerqa kayqa kusi noqapaq. Kunanqa warmis niwanqanku kusikuyniyuq kasqayta chayrayku wawaq sutinqa kanqa Aser nispa. Uhkuti Rubenqa campuman rirqa trigu uqhariy tiemputa. Chaypi mandragoras nisqa sumachaq poqoyta tarispa maman Leaman aparqa. Raqueltaq chay poqoyta rikuspa Leaman nerqa ay ama hinachu kay wawaykiq apamusqan wakin mandragorasta quriwayari nispa. Leataq rinerqa qampaqa pisichu qusayta qhichwasqaykiqa kunanqa wawaypaq apamuasqan mandragorastawanchu qhichwayta munashanki nispa. Raqueltaq nerqa mandragoraspaq cuentanmanta kunan ch'isi Jacob qanwan puñuykunqa nispa. Ch'isintaq campumanta Jacob kutimushaqtin Leaqa taripamusqa nerqa. Leaqa taripamuspa nerqa kunan ch'isi noqawan puñunki. Wawaypaq apamuasqan mandragoraswan Raquelmanta mañakuyki noqawan puñunaykipaq nispa.
Chay ch'isita Jacobqa Leawan puñorqa. Hinamanta Leaqa Jacobpaq phishqa kaq wawayuq karqa. Imaraykuchus Dios uyarirqa mañakusqanta. Leaqa nerqa, Dios kay t'inqataqa qowan. Imaraykuchus qusayman qurqani kamachiyta. Chayrayku kay wawaqpaq sutinqa kanqa Isacar nispa. Chay qhipata Leaqa watiqmanta wawayuq karqa. Chaywanqa suqtaña karqa churisnin Jacobpaq. Lea nerqa, Dios qowan sumaq t'inqata. Kunanqa qusay astawanpuni munakuwanqa. Imaraykuchus paypaqa suqta wawayuqña kani. Chayrayku kay wawaypaq sutinqa kanqa Zabulón nispa. Chaymanta Leaqa warmi wawatañataq nasicharqa. Suticharqataq Dina sutiwan. Gracias, hermano Centeno. Sumaqta leripuayku kay versículosta. Kay iskay kaq yachaqana nisqaman hinataq maychus parlakusqanchisman hinalla leripuayku. Ari sumaqta. Leatapuni parlaqta uyariku, hermano. Ari Raquel tapuni parlaqta uyariku. Chay suma hichari. Paykunas parlashankuman hina. Rimanakushankumanpas hina ahinatapuni leripuarqayku. Kay iskay kaq yachaqanataq niwanchis chayta ruwaqtinchisqanin sonqoman chayan nin ichari. Chay may suma hermano ahinatapuni ñawpaqman rillaypuni. Kunanqa kay qhipanmanñataq chimpaykurisun sumaqta yachachinachis nin. Ankay parteman chimpaykurinapaqtaq ñawpaqtaqa parlarisunchis kay chunka suqtayuq yachaqanamanta. Kay folletonchispis rikurin achaymanta nin. Chaypi videotaraq ñawpaqta qhawaykurisun. Chanta videota qhawaytawan 15 masmanta parlarisunchis. Kay videota allinta qhawarina hermanos ni. Job mancha llakipis rikukushaqtin, 15 amigos nin payta sonqochanankumantaqa astawan llakichillarqanku. Job paykunata sonqochaq rinman karqa chay, imata ruwanman karqa? Job 16:5pi pay hinata nerqa. Parlasqaywan kallpachariykichejman, k'acha parlaykunawantaq sonqochaykichejman nispa. Kay tiempopi runasqa mayta kallpacharinata necesitanku. Chayrayku sonqochanapaq hina parlarinapaq kallpachakuna. Imaynata ruwasunman. Yachachisaspaqa uyariqkunamanta allintapuni yuyana. Mana allin imasmanta amanchata parlanachu. Bibliawantaq yanapachikuna. Uyariqkunaqa imaynatachus yachachisqanchejpis reparankuman. Imatachus paykunamanta noqanchej yuyasqanchejta. Kunantaq anciano orampipuni chayanapaq kallpachakuna nisqamanta, congregacionninpaq umallirichenqa. Qhawarinataq imaynatachus chayta ruwananta. Ancianosqa kay temata aklarqayku. Qankunamanta ashkas nisina entiendenkichejchu, orampi chayamuna may sumaq kasqanta. Tantakuykunaman mana orampichu chayamunkichej. Kay diskursupi kay tapuykunaman kutichisun. Tantakuykunaman tardellapuni chayamuspa, Jehová Diosta hatunpa hawasqanchejtachu nisunman. Sapakuti tarde chayamuspa, waqkunaq allinninkuta masqasqanchejtachu nisunman. Hermanoqa phiñasqa hina parlaren, Uyariqkunamanta mana allintachu yuyasqanrayku, mana kallpacharqachu, manaqa k'amillarqa. Ahinata umallirichayqa llakichillan. Watiqmanta hermanota uyarina. Qhawarinataq uyariqkunapi yuyasqanrayku imaynatachus umallirichisqanta. Ancianosqa kusikuygu reunionesman orampi chayamunaykichejpa kallpachakusasqaykichejmanta. Aklarkayku, orampi chayanapaq kallpachakuna temata. Tukuypis ashka ruwanasniyuq kasqanchejrayku, mana orampi chayamuyta atillanchejchu.
Kunantaq kaytapuykunaman kutichisunchik. Imaqtintaq orampi chaymunanchik tiyan. Chanta, imastaq yanapawasun tantakuykunaman tukuypis orampi chayamunapaq. Kallpacharinapaq hina sumaqta parlarin, Yachantaq uyariqkuna orampi chayayta, Diosta kusichiyta ima munasqankuta. Mana tarde chayamunachu ninanmantaqa, reunionesman orampi chayanapaq, imatachus ruanamanta parlarerqa. Chaytaq uyariqkunata kallpacharqa. Predicación pipis uyariqkunata kallpacharinapaq hina parlananchik tiyan. Tukuy runasta hermanonchekta chayri hermananchekta hinaña qawasun chayqa, tukuy songo predicasun. Kallpachanapaq hinapuni parlana, mana allin imasmanta amanchata parlanachu. Ari, kay sahra mundopega, mana allin imasta sapap unchay zikunchik. Hinapis yachachisaspaga, yachachisanchik chaymanta astawan sut inchanallapaq mana allin imasmanta parlarisunman. Por ejemplo, icha discursonchekta qallarinapaq gobiernos ma allintachu gobernashasqankumanta, sahra ruaymanta, millay ruaykunamanta ima parlana kanga. Hinapis, mana allin imasllamanta parlaqtinchekqa, runasta llakichillasunman. Chayraygu kallpacharinapaq hinapuni parlarina tiyan. Wakin kuti predicacionpi, imaschus predicanchik chaypi runasta llakichisasqanmanta parlayta qallarinchik. Hinapis, Diospa gobiernonmanta sumaq willaykunamanta parlareq rinchik. Chayraygu parlayta qallariytawanqa, Bibliamanta puni parlarina tiyan, yachachiynin songochawasqanchik raygu. Qawarina imaynatachus chayta uhermana ruwasqanta. Mana anchata putikunapaq imachus yanapawasqanchikmanta parlarishayku. Unaymanta nisqa runas kunan astawan llakikunku ichari. Ari, chayqa hinapuni. Saqra ruwa yapakushasqanmanta runas manchikunku. Kawsanankupaqpis maganakuyta atillankuchu. Chanta guerra kananpaq hina kashan. Mana interesawanchu. Wasiyuqqa niña uyariyta munarqachu. Imaraykuchus hermananchikqa llaki imasllamanta parlarqa. Watejmanta qawarina. Mana anchata putikunapaq imachus yanapawasqanchikmanta parlarishayku. Unaymanta nisqa runas kunan astawan llakikunku ichari. Ari, chayqa hinapuni. Ashka runas reparanku Biblia yanapasqanta mana anchata llakikunankupaq. Por ejemplo, Mateo 6:34 versículopi. Sumahi. Problemas llamanta parlananmantaqa, hermanaga imatachus Biblia nisqanmanta parlarerqa. Kallpacharinapaq hinapuni parlanapaqqa, Bibliawan puni yanapachikuna. Chayraygu, Bibliawan tapuykunaman kutichina. Umalirchisaspaqa, Bibliamanta puni yachachina. Yachachisaspaqa parlarina llakikuna chinkachisqa kananmanta. Sumaq kawsay kananmantawan. Ahinamanta uyariqkunata mayta kallpachasun. May k'achitu chay video ichari. Charayku kay 15 imasmanta qhawaykurisunman, parlarisuman kay folletonchисpi chay 15 imasta churaykapulawasqanchista hari. Pitaq parlarimunan chay ñawpaq kaq puntitumanta. Imata ruwananchis tiyan waqkunata kallpachanapaq hina parlarinapaq. Hermano Sarabia. Kay folletullapit yuyaychasarqa uyariqkunamanta allinta yuyana tiyani. Imaraykuchus sinoqanchik mana allinta yuyasunchayqa icha paykunata k'amirpayta munaspalla uchayri mana allintachu parlasun. Entonces kaypinin sumaq imasta yuyananchik tiyan paykunamanta ahinamanta tukuy sonqomanta pacha parlarisunchik. Wal hermano y sumaq. Hermana Laime kañawpaqpi. Chantapis imagínate pantahtimpis nipuni ni sumanchi chay runapini ima allin kasqanta imitallapis kampuni allin chaymanta allinta ruankit nirinapaqqa nin. Entonces chay situmanta parlarispa qallarisuman chayqa entonces pay tukuy songo yariyatiwasun. Vale, sumaqta chayta sutinchanki.
Hermano Vallejos. Ari chantapis chay uritampi nillanti uyarihkunata munakusqaykirayku imamantapis parlari ningi. Entonces si sonqonchis munakushan tukuyni hermanos ninchista pimanchis parlarishan chaykunata chayqa, entonces mana sonqota nanachinapi hinachu parlarisun astawanqa piensasun imaynata nikuyman imaynata hapikunqanku. Entonces sonqonta llamp'iyachinapi hina o qarinapi hina kanqa, entonces chaypa kallpachakuyta atillanchista. Vale. Mana hinata ruahtinchis imataq kama, imataq repararqanchis chay discurso ta hermano qochisharqa, imataq repararqanchis, imayna sonqoanta hermanos hap'ikunkuman karqa chay ñawpaq kaqpi ruwashaqti. Hermano Centeno. Manchirikunapaq hina parlay qallarirqa entonces. Ahna mana asirispa, phiñasqa hinalla, q'amisqa hinalla parlaykusunman chayqa. Mana hermanosta mana kallpachasunchu astawanqa icha llakichillasun kallpachanamanta nisqaqa. Entonces hasta uyanchispipis chay rikukunqa hermanoman chay seriolla parlay qallarirqa mana asirispa hinachu. Entonces chayqa mana yanapanqachu hermanosta. Vale, hermano. Kunan kaiskay kaq puntito imata nishawanchis, imata rikurqanchis, videopipis rikunchis, ¿sí? Hermanita predicashaspa achaypi tumpitata pantaykurin, ¿eh? Hermano Telles. Nishawanchis chaypi iskay kaqpi mana allin imasmanta ama anchata parlaychuna. Entonces chayta repararqanchis chay hermanita parlasharqa chaypi waq saqra imasllamanta parlasharqa y pichus uyarisharqa o pimanchis predicasharqa chayta manaña uyarimunarqachu. Entonces mana hinata ruwananchis tiyan. Astawanqa kallpacharinapaq hinapuni parlananchis tiyan. Vale, sumaq. Kunan kay kinsa kaq puntito imaniwanchis, imataq yanapawasun, imata valechikunanchis tiyan, ahinata k'achata parlanapaq, kallpachanapaq. Yuyaynillanchikmantachu lluqsin, maymantataq orqunanchis tiyan. Hermana Pérez. Diospa palabrawan yanapachikuyta atinchis ahinamanta pichus uyariwanchis chayta kallpacharisunchis chantapis atisuma palabrawan willarita imatacha asun qhipaman Jehová Dios ninchis ruwananmanta. Vale, ajina ahí, sumaq. Hermana Martínez, kañapaqpi. Mana Biblia wanchu ullasunchayqa ichapis mana willayninchista runasqa crewasunchu ichapis yuyanqanku nuqanchillamanta parlashasqanchista o maypipis uyarisqanchimanta, entonces chayrayku parlananchis tiyan Bibliawan puni yanapachikuspa. Sumaq, ajina ichari. Achaywanqa tumpallata pisita pantasun ichari, kallpachasunpuni waqkunata parlarispa, yachachispa, wasimanta wasipurispa, kay patamanta pacha parlarispapis ichari. Kunanqa kay qhipanmañata chimpaykurisun, Bibliamanta yachachispa nin. Qhawarisunchis imaynatachus hermananchis Juana Martínez, hermananchis Verónica Cruzwan, Bibliamanta imaynatachus yachachina kasqanta chayta rikurichiwasunchis. Chimparimuychis hermanas ni. Hola Berito, imaynalla. Hola Juanita, walilla kashani. Kusikuni wataqmanta rikususpa. Noqapis mayta kusikuni. Wataqmanta waqyarimusharqayki libronchista estudianallapaqpuni wakichikurqankichu. Ari suyasharqaykipuni wakichisqaña kashani. May sumaq. Entonces estudianallapuni libronchista chay faltawarqanchis chay parrafosta. Noqa leerisaq 21 parrafota qantaq 22 ya. Ya. Entonces 21 nin. Jesuspa wañuyninta yuyarinapaq tantakuyman zinapuni. Jesusqa 14 de Nisan ch'isipi apóstoles ninman kamachirqa wañuyninta yuyarinankuta. Jesuspa wañuyninta yuyarikunapaqqa sapawata tantakunchis. Chay tantakuyta Señor pasenan nisqa. Jesusqa mana huchayuq kawsayninta nuqanchirayuq orqa. Kunantaq chayta yuyarikunanchista. Payqa nerqa. Kayta ruwallaychispuni nuqamanta yuyarikuspa nispa. Chay tantakuyqa yuyarichiwanchis Dioswan Jesuswan mayta munakuwasqanchista. Sichus Jesus nuqanchirayku wañusqanta yuyarikuyta munanchis chayqa chay tantakuyman zinanchispuni tiyan.
22 nin Jehová Dios ninchis wawanta noqanchirayku kachamusqanqa nimawan kikinchakunchu. Jesús kawsayninta kusqanrayku wañusqaspis kawsarimuyta atinqanku. Chaytaqa 6-7 capitulospi astawan yachakusunchis. May sumaq berito, sumaqta leerinki. Kay iskay párrafostaq kan iskaytapi, ñawpaqtapuy nin. Jesús pa wañuyninta yuyarinapaq tantakuymanchispa, imata yuyarikunchis. Kaypi ninmi que Jesús noqanchirayku wañusqanta chayta yuyarikunchis chari. Ari, sumaq. Chantapis Bibliata leerini. Kay Lucas 22:19. Kan leeriwaqchu? Lucas 22:19. Ya, ajinatani. Chanta t'antata uqharispa Diosman graciasta korqa. Partiytawantaq paykunaman haywaspa nirqa. Kay t'antaqa cuerpowan ninaku. Qankunaraykutaq gozqa kanqa. Kayta ruwallaychikpuni noqamanta yuyarikuspa nispa. May sumaq, kachituta leerinki. Kay versículo ta leerisqanchisman hina, imaraykutaq Jesús pa wañuyninta yuyarikunanchis tiyan. Kaypi ninmi, kaypi Jesús nirqa, kayta ruwallaychikpuni noqamanta yuyarikuspani. Ari, may sumaq. Jesús kamachiwarqanchis, chaytantakuyta ruwananchistapuni. Chanta maska kutitataq watapi ruwananchis tiyan. Libropi nin sapa wata. Ari, imaqtintaq ruwananchis tiyan ahinata. Mana yachanichu. Iglesiaypi sapa semanata ruwanku. Ahinata wakinkutis wakinkunaqa ruwanku. Chayta entiendenapaq icha parlarisuma uq aniversariomanta. Por ejemplo, uq aniversariota mana sapa semanachu, nitaq sapa killachu ruwakun, manaqa watapi uq kutillata. Ahinallataq kay tantakuywanpis mana sapa kutichu runanchis manaqa watapi uq kutillata. Chantapis yachakushanchis hina Jesusqa kawsayninta qorqa tukuy runasrayku, mana uq runaraykullachu. Imata qanchaymanta yachakunki? Wow, Jesús noqanchikman mayta munakuwanchis ichari chantapis pay may valiente karqa llampu sunqutaq. Ari, kusikuni chayta yachakusqaykimanta. Chayrayku chay tantakuyman rinanchispuni tiyan. Kunanta qhawarinachis kay iskay kaq tapuyta. Nin, imatataq suqta qanchis capitulospi yachakusunchis? Nin que Jesús kawsayninta kusqanrayku wañusqaspis kawsarimuyta atinqanku nin y chayta qhipan capitulospi yachakusunchis. Ari, may sumaq. Chayta yachakuypis may k'achitullataq kanqa. Kunantaq perito ullarisqayki ima arreglostachus congregación ruwashan Jesús pa wañuyninta yuyarinapaq tantakuyta ruwakunanpaq. Ya. Gracias hermana Juana, gracias hermana Verónica. Sumaqta rikuchiwayku imaynatachus kay kunan y wasispi wisq'asqa kashanchis tukuy. Imaynatachus estudiosta ruwasunman, ari internet tiyan achaywan yanapachikuspa qankuna hina ruwayta tiyaykutaq. Kay chunka pusaqniyuq yachaqanataq nisharqa yanapanaykipaq hina sut'inchari. Y chayta reparayku hermanay Martínez, qanqa mana tapurpallarqankichu. Estudioyki nisorqa achayta libropi nin, achayta nin nispa ahinate, qantaq tapuykunaswan sonqonman chayanaykipaq kallpakurqanki. Sonqomanta pacha kutichisunanpaq yanaparqanki. Chari, chay may sumaq achayta niwanchis kay yachaqanapi. Chantapis sut'inta tapurirqanki, Jesús noqanchirayku wañusqanta yachaspa, chayta yachaspa imataqan yachakuwaq, chay wañusqanmanta noqanchirayku. Chayta sumaqta t'ukurichinki chay tapuywan, pay reparananpaq may hina tapunichis Jesús munakuwasqanchista. Wale ñañay sumaqta chayta ruwanki. Pachniku hermanasni sumaqta wakichikunkichis. Kunanqa qhipan tantakuyninchisman chimpaykurisun cristiano kawsayninchis tantakuyman. Chaypaqtaq tukuy sayarikusuman.
kay sumaq takita takirikusunchis. Tukuy laya runasman willanchis ni kay 57 taki. Sayarikuna hermanos ni uhkunkaya kusisqas takirinanchispa. Mike achitu kaitaki chari kaitaki kunan wakichiwanchis kay qhepankaj umalirichita sumaqta uyarinanchispa videos chuy kay qhepankajqa parlashan aswan sumaq yachachiqkuna kana ciegitusman predicana chimparimu hermanoy Joaquín Vallejos. Yachaytakipi k'achituta kirinsi tukuy laya runas tatanchik Jehováman qayllaykuyta atinku y tatanchik Jehová munan paykunapis Bibliamanta yachakunankuta payta riqsinankuta ichari y kunan parlarisunchik chay ciegitusmanta yachanchis hina tukuy lugarespi tiyanku y runasqa pisip hawanku mana valechinkuchu ukladuman churanku paykunataqa pero kunan qhawarisun imaynata tatanchik Jehová qhawan paykunata imaynata yacharchisunman paykunata Bibliapi leerisunman kay Levítico 19:14 pitaq leerimuy munanman Levítico 19:14 ichanta tapuykunas tiyan chayman hina parlarinanchispaq kayqa kashan Hermano César, leeripayku. Ama huk'ara kaqpaq contranta maldesinkichekchu. Ama ni ima misk'anata ciego ñawpaqinman churankichekchu. Mana chayri Diosnikichekta manchachikunkichek. Noqamin Tata Diosqa kani. Eso, hinata, chaypi k'achituta nin tatanchik Jehová. Imatachis pay piensan chayta suti willariwanchis.
Kunan chayman hina kaypi uhtapuy tiyan, imaraykutaq cieguitusta yanaparinanchis tiyan. Chaymanpas kutirichimuy atinkichis hermanos ni chay qanchis kaq paginapi kashan chayman hina cristiano kawsayninchispi. Hermananchis Elizabeth. Chay Levítico piliancina Jehová Dios cieguitusta maita munakorga y piseñoy kakuna chayrayku leyestaps paykunapi churarga paykunata cuidanapa. Kunampis paykunata munakullampuni, entonces noganchispis Jehová Dios hina kayta munanchis chayrayku paykunama yachachinallanchista kan. Eso, ajina, hermano y César. Yachanchis Jehová Dios paqtukuy marruasqantaqa may hatunpaq hawanchis, valoranchis, may valorniyuq hawanchis. Y kay Proverbios 20:12 nisqanman hinataq chaypi ninrega uyarinapaq nin, ñawitaq rikunapaq nin, chaykunataqa tata Diospaq, chaykunaqa tata Diospaq ruwasqasnin kanku nin. Entonces chay piensarichiwan Jehová Dios noqanchis ruwawarqanchis y ñawipis paypaq ruwasqan kashan. Entonces ashaylatuman qhawarispaqa cieguitustaqa mayta kuyakunanchis tiyan, munakunanchis tiyan, yanaparinanchis ima tiyan. Ajina hermano. ¿Y? Entonces kunan uchikanta qhawarisun chay kay yachaqanaman hina kaypi uhtapuy nin maypitaq cieguitusta tarisunman. Kanmanchu kay tiyakushanchis chay lugarpi maypi paykunata tariyta atirisunman. Hermanonchis Jonathan. Paykunata tarisuman kay escuelas tiyan ninin kay cieguituspa chaypi maskasuma o chayri maypi cieguitusta cuidanku chaypi o tal vez institutos tiyan kay lugarinchaypi, entonces chaykunapi maskarisuman publicacionesta paykunaman sakanapa. Entonces como nerganchina Diosqa paykunatapas munakullanchis yachakuyta atillankuta Diosmanta paykunapis. Eso, chay lugares. Hermananchis Juana. Cieguitustas katarikunchis o quien kutiscallaman lluqsinchis, mayllaman sirinchis, chaypi rikunchis, y piensarisunman chaypi, entonces paykunaman predicaypi. Por ejemplo, noqamana chayta yuyachukani, kunan kay yanapawan, noqamanpis paykunaman Diosmanta uyarinaypaq, porque paykunapis uyarinanku tiyan, yachakunanku tiyan Diosninchimanta. Ajina hermanay, sumaqta chayta nirimunki. Kunan chaymanta uhtapuy kallanta, chaypaq puni. Imaynatataq paykunawan parlariyta qallarisunman. Imaynata paykunawan parlarisunman. Hermananchis Zulma. Paykunawan k'achamanta parlarisunman, imaraykuchus paykunaqa manchachikunku mana pillawanpis parlankumanchu. Chayrayku nin imamantachus paykuna parlariyta munanku, chaymanta parlarisunman, pero k'achamanta. Eso, ajina, chayta ruwarisunman. Y kunan uhtapuy kallantaq chay parlarinapaqpuni ima yanapastaq tiyan cieguitus Diosmanta yachakunankupaq. Ima yanapastaq tiyan. Hermanay Benita. Dios pajllaqtanqa ashka publicaciones ta cieguitus yachakunankupaq orqun. Entonces chaymanta por ejemplo utian Biblia, publicaciones braille nisqapi. Eso. Kaypi dibujo tiyan kay chaypi imata leerishan y chay imata reparachiwanchis. Wakinqa ninku cieguituqa imata ruwayman ninku, pero kay dibujo imata reparachiwanchis paykunamanta. Hermano y Víctor. Haría chaypi hermananchiñachus o yachakushanchis Biblia manta, pero deditus niwan toparispa chay braileta leishani. Entonces Biblia braille pega kama ashka libros niñe, pero kan. Entonces paikuna yachakuspa sumaqta makinkuan leerita tinku chay Dios por palabranta, librosta, revistasta tukimata. Entonces manchay Ash, ashka yanapas kallantaq paykunapaqpis. Eso, ajina. Hermano y César. Hermananchis Elizabeth. Haría chaypi hermananchiñachus o yachakushanchis Biblia manta, pero deditus niwan toparispa chay braileta leishani. Entonces Biblia braille pega kama ashka libros niñe, pero kan. Entonces paikuna yachakuspa sumaqta makinkuan leerita tinku chay Dios por palabranta, librosta, revistaста tukimata. Entonces manchay ashka yanapas kallantaq paykunapaqpis. Eso, ajina.
hermanonchis Eric. Y chantaps yachanch hina kay sigits kahkuna wakin mas manche abilos kanko, por ejemplo ichano ganchi nyawsniyo kahkuna wakin imasta manancha royatinchi pero sigits kahkuna tuguna pena wakin imas subasta joango. Entonces por ejemplo kay lena tapsi paikunaga yachihni cherati tu yachargongo pacha sumasta chayti yachpatari sumasta songongo papi con yachikusangot. Ah, hina. Hermana Elizabeth. Chantaps kay fotito khawaspa no piensa dijeran claro seguitos kan kunispa a veces piensan su aitas pion kaskan kut permaginacho y kay hermanita audífonos wan kasiani chapis maxitus niman leeshan pero ichani insitus niman uyarikusian biblias leeshan. Eso. Hina, Entonces, yana parinamanta hina kashanku kay runas y hermanos ninchispsu akenga ahí. Chanta kay lista tian seguitos publicaciones ashka parla ikunapi tian y kay formatos pitagnin. Maygen kunata kaypi sumahta yana pariwasuman icha piensa rankich. Y mata kay dibujituman hina icha parla rimulasumanta. Kay uhnin dibujo kallanti y más chaypi kashallanta. Nat ukur parganipun más resihchukani chaykuna kasqanta. Hermano César. Piensa rishargani chay grabasqata internet pi uyarinapaqni. Chay sumaq yanapawasum imaqtinchis paykunaqa cieguitos kankima huq'aritaschu. Entonces sumaq kanman chaywan yanaparichikunanchis, chayta sumaq hawarisum imaynata chay ruwarisum chayta. Eso. Hina. Y kay rikushan chay fotitos imastata paykuna imasuanta yanapachikushankum chay uhnin pañalado pikashame chay maquinita hina. Imata chay kaman. Hermano César. Aparato sin aparato, chayta nit iguftincha ichapis. Runaq leesqan parlasqan hinachu tal suyarikunman chay porque chay sutinchaystumpi chay tawa puntitupi nin kan aparatos y hasta kan kunanga cieguituspaq imaymana programas chaystusi rukhurin kunanga y chaygunita hasta sumaqta riqsina kanman ashay hinamanta yanaparinapaq. Eso. Y saben hermanos ni kaypi uhnin parrafopi niwanchis hina si mañakuy munanchis noganchis chay publicación ta hina tarisumuq cieguituta imata ruwananchis kasha. Chaypatiyan, Imayntataq publicaciones ta mañakusuman imata ruwarisuman. Hermano César. Mana rantiqchu rinanchis tiyan, kan sapa congregación pi encargado hermano kay publicaciones manta, entonces paywan anotarchikuna kama umañarisum tapurisum, kan manchu kayta munayman yanaparinaypaq entonces pay waturinanpaq. Ajena. Hermananchis Eli. Kay parrafopi chaqapi nillantaq tapurisuman imaynatachis paykuna yachakuyta munasqankuta iwakanqa chay braileta seguidqaspapas ma yachankuchu y chaypas paypaq aswan allin kanman grabasqata uyarinan entonces chaytaqa nuqanchik raqachipulasuman entonces chay seguituta tapurina kanman nin imaynatachis yachakuyta munasqanta. Ajena. K'achituwa kiyuchikunchis kunanqa parlarimuy atinchis kay seguitos runaswanpis. Gracias hermano Vallejo, sumaqta reparachiwayku t'ukurichiwayku imaynatachus cieguitusta imaynatachus paykunatapis yanapariyachisanchis tichari. Kunanqa hermanos ni kay qhipan kaqman chimpaykurisun kayqa video kanqa. Kay video nin Diospaq llaqtan ruwasqanmanta marzo killapi. Chay videota sumaqta qhawarina imastachus tatanchik Jehová llaqtanpi ruwashasqanmanta kasha.
Jehová llaqtanqa tecnología nisqawan Diosta yupaychayninchikpi yanapachikunchik. Kay tiempopi Jehová Diosqa ashka yanapasta qowanchik predicanapaq, Bibliata estudianapaq ima. Kay pasaq wataspiqa casi tukuy publicaciones ninchik imprimisqalla karqa. Imprimisqa publicaciones ninchikwantaj predicallasunpuni. Chaywanpis kunanqa casi tukuy publicaciones ninchikta uraqachiyta atinchik celularpi, tabletapi, computadorapi ima. Chantapi sapakuti programas ninchikqa cambiasallampuni, allinchakushallampunita. Chayrayku qhawashallanchik imachus actualizakusqanta actualizanapaq pacha. 2018 watapi centralinchikpi sumaq tantakuypi willakorqa kay 15 programas uqchaykukunanta. jw.org nisqapi rikurinan karqa jw library nisqapi rikurig imas. Chaytaq ashka wataspi tukuchakonqa. Hinapis kunanqa willariyta munayku imastañachus ruwasqaykuta, imastawanchus ruwanaykuta. Kay jw.org nisqata allinchayku aswan k'achitu kananpaq. JW Broadcasting nisqapi kaq videospis kunanqa jw.org nisqapi publicaciones nisqa seccionpi kashan. Kunanqa JW Library nisqapi imachus jw.org nisqapi kasharqa chaykuna kashan. Watchtower Library nisqapi kaq publicacionesqa kashallantaq JW Library nisqapi, internetpi biblioteca nisqapi ima. jw.org nisqapi tukuy ima kaqtin imaynatataq yachaqanasta videosta ima tarisunman. jw.org nisqapi mask'achi nisqa yanapawasunman. Hermano Harold Kingmanta astawan yachayta munaspaqa sutinwan mask'asunman. Payqa creyninrayku karcelpi wisk'asqa karqa. Chaypi rikurenqa imaschus hermano Haroldmanta kasqan videos ima. Ashkasqa yachanchikña Watchtower Librarypi sumaqta mask'ayta. Yanapawanchiktaj textomanta imastachus yachayta munasqanchikta mask'anapaq. Willariyta munayku tiempowanqa jw.org nisqapi, jw Library nisqapi ima, Watchtower Librarypi hinallataq tukuy imata mask'ayta atisun. Hinamanta chinkaponqa internetpi biblioteca, Watchtower Library nisqa ima. Wakenqa JW Library nisqata apaykachankichik Bibliata estudianapaq, predicanapaq ima. Icha repararqankichikña chay aplicacionmanta publicacionesta apachikuyta tisqanta. Apachirqanchik chay runataq mana chay aplicación niyuqpunichu kanan tiyan. Ari, kunanqa publicacionpa direccionninta apachisunman directamente jw.org nisqapi leeyta atinankupaq. JW Library nisqaman yaykuspataq imatachus apachiyta munasqanchikta mask'ana. Chanta compartir enlace nisqaman ñit'iykuna mensaje nekta chayri correo nekta apachinapaq. Chay direccionman ñit'iykuqtaq jw.org nisqapi yachaqanata chayri videota qhawanqa. Jehová Diosqa imatachus necesitasqanchikta qowanchik creyninchikta kallpachanapaq, mundontinpi predicanapaq ima. Internetpiqa 1000 kuraq parlaykunapi publicaciones ninchik tiyan, pisis runaslla parlanku chay parlaykunapipis. Kay tiempopi imastachus ruwashasqanchikqa yuyarichiwanchik apóstol Juan imatachus mosqoypi hina rikusqanta. Apocalipsis 14:6 nin, waq angelta rikullarqanitaq. Payqa sumaq willaykunata hallp'api tiyakuqkunaman willasharqa, tukuy nacionesman, tukuy ayllusman, tukuy laya parlayniyuqkunaman. Juanqa yuyarqa chay hunt'akunanpaq milagro kananta. Kay tiempopitaq chay hunt'akushan. Sumaqpuni Jehovawan angelesninwan kuskataq llank'asqanchik sumaq willaykunata willaspa tukuy laya runasman. Sumaq chay video ichari k'achitut ajllarikunapaq hina ichari. Kunanqa
Chay kusiwan astawan yacharikullasunpuni. Ari. Biblia manta yachaganapani. Chay pasta hermanonchis César Centeno chimparimonga. Chimparimu hermanoy. Wale, kunan kay capítulo 59 manta kunan yachakusun. Y Jesús pa tiempo pikashasun mankarga, Jesús pladumpi. Paitak tapuriwasun mankarga. Pikas kaitat zunas ninkuni. Y mata kutichisun mankarga. Kunan chay manta kay isi yacharikus. Chantapis qhawarillasunta Jesús ganins siegituta sanuyachin. Chanta Pedroga 15 llavesta Dios por gobierno manta haperga. Chaytapis sumaqta yachakullasunta. Y Jesús ka wañuchisqa kananta kawsarimunantawan willarerqa. Ari cosa kashan yachakunapaq y qankunapis sumaqta wakichikurankichis ñapis comentarimuyta munashankichisña. Kunanga pero ñawpaqta hermanunchis Eric Sarabia leerqapuasun chayman hinata qallariykus. Jesús wañachachisqasninwanqa Betsaida llaqtaman chayarqanku. Chaypitaq runasqa siegituta pusamuspa mayta mañakurqanku payta llankarispa sanuyachinanta. Jesustaq chay siegituta isaspa llaqta kantuman pusarqa. Chaypitaq tuqayninwan ñawisninta hawiykuspa payta tapurqa. Zikunkichu imallatapis nispa. Paytaq zikushani runasta sach'asta hina puriykachashaqta nirqa. Chanta Jesusqa ñawisninta llankarirqa. Paytaq sanuyapurqa pacha. Chaymanta Jesusqa wasinman kachapurqa nirqataq. Ama llaqtaman yaykunkichu nispa. Chanta Jesuswan yachachisqasninwanqa ichapis iskay días kuraq puriytawan Cesarea de Filipo hallpaq unin sanchonman chayarqanku. Chaytaq Betsaidamanta 40 kilometrospi hina kasharqa. Chay pacha Jesús wañuchisqa kananpaq chunka killas hinallaña faltasharqa. Jesusqa may llakisqa kasharqa ashka yachachisqasnin payta sagerparisqankurayku. Chantapis wakin yachachisqasninqa sonqonkupi ichapis yuyasharqanku. Imaqtinta Jesús mana munanchu reyta churanankutari. Imaqtintaq cielomanta señalta mañakuqtinkupis mana qoyta munanchuri nispa. Chayraykucha Jesusqa Cesarea de Filipoman zishaspa yanmanta karunchakuytawan lugarpi orakorqa. Jesús orakushaqtintaq yachachisqasnin chimparqanku. Jesustaq paykunata tapurqa. Pikas qaytataq runasninku nispa. Paykunataq nirqanku. Wakinqa ninku Juan Bautista kasqaykita. Wakintaq Elías kasqaykita. Wakintari Jeremías chayri profetasmanta uhnin kasqaykita nispa. Ari runasqa yuyarqanku Jesús wañuymanta kawsarimuq profeta kasqanta. Jesús tahri imatach suyasqankuta yachananpaq tapurqa. Qankunari pikas qaytataq ninkichaq nispa. Pedro tahri qanqa Cristo kanki kawsaq Diospaq wawan nirqa. Jesús tahri nirqa. Kusikuy Simón. Chaytaqa mana runachu sut'inchasurqa. Mana chayqa cielopi kashaq tatay. Chantapis niki. Qanqa Pedro kanki. Nogataq kay chanka patapi congregacionita sayarichisaq. Wañuytaq mana congregacionita atipanqachu nispa. Jesusqa congregacioninta sayarichinanta wañupunanku kama Diosta kasukuqkunata wañuy mana atipananta Pedroman willarqa. Chantani yarqataq. Qanman cielopi kaq gobiernos llavesninta qusqayki nispa. Chayta suwaspataq uhnin llavewan punkuta hina kicharerqa. Chanta iskay kaq llavewan punkuta kicharerqa Diospi creeq samaritanos Diospa gobiernoman yaykunankupaq. 36 watapitaq 15 kaq llavewan punkuta kicharerqa mana judío kaqkuna Diospa gobiernoman yaykunankupaq. Chaykunamanta uqnintaq Cornelio karqa. Jesusqa Pedroman gobiernos llavesninta qonanta niytawan apostolesninman willarqa Jerusalempi ñak'arichisqa wañuchisqa ima kananta. Apostolestaq chayta uyarispa llakikurqanku. Pedroqa mana entienderqachu Jesús kawsarimuspa cieloman sipunanta. Chayrayku waqladoman Jesusta pusaspa k'amerqa. Señor, ama chaytaqa parallaypischu, mana chay imaspega sigukunkichu nispa. Jesús tahari kutirikuspa Pedrota nirqa. Zikaymanta Satanás. Qanqa pantachiyta munawanki. Mana Dios yuyasqaman hinachu yuyanki.
mana chayqa runas yuyasqankuman hinalla nispa. Chanta Jesusqa chaypi kaq runasta apóstoles nintawan wahyarqa. Paykunamantaq sutincharqa paypa qhipanta ri mana atikullasqanta. Pay nerqa, sichus pipis qhipayta hamuyta munan chayqa, pay kikinta chejnikuchun. K'aspin lihlarisqataq qhipayta hamullachumpuni. Kawsayninta salvayta munaqqa wañunqa. Noqarayku sumaq willaykunarayku wañuqri kawsayninta salvanqa nispa. Ari, yachachisqasninqa mana manchachikuq runas kananku karqa. Tukuy imatas ruwanankupaqtaq wakichisqas. Jesus nerqa, sichus pipis noqamanta nisqasniymantawan p'inqakun, kay tiempumanta Diosta wasanchaq huchasapas runas ukhupi chayqa, noqapis paymanta p'inqakullasaqtaq. Tataypa atiyninpi ahllasqa angeleswan chayamuqti nispa. Ari, Jesus chayamuspaqa sapa uqman ruwasqanman hina qopunqa. Vale, gracias hermano Eric sumaqta leerqapuayku. Kunan qallariykusun kaypi. Entonces qankuna icha wakin textosta tumpatawan estudiarqankich, ukhuncharirqankich chaymantapis comentario atillankichista. ¿Chare? Entonces, nisharqanchik hina Jesús uhtapuyta ruwarqa yachachisqasninman. Kunan Jesuspaq tiempumpi enterun runaspunichu yacharqanku Jesus Cristo kasqanta, Diospaq wawan kasqanta, imanisunmanta. A ver, ñawpaqta nirq kay tapuyta nashaspamas k'arisunman kay Mateo 16:14 pi leerimunan. Mateo 16:14. Hermana Benita, tola. Paykunataq kutichirqaku. Wakin ganinku Juan Bautista kasqaykita, wakin tahri Elías kasqaykita, wakin tahri Jeremías chayri profetasmanta uqnin kasqaykita nispa. Vale. Kunan tapuy hinatanin chay textoman hinapas parlarimuachis. Jesús pikas kantataq runas nisqanku. A ver. Hermano Telles, Jonathan. Chay versículopi sutita reparanchi, runaqa mana Jesus manta sutitachu yarqanku, Joaquín nerqanku Juan Bautista kasqanta, Elías kasqanta, Jeremías kasqanta, pero mana Pedro hina yarqankuchu Cristo kasqanta. Sumaqta chay kutichimunki. Kunan imarayku runas chay sutista ojarinkuman karqa Jesus manta parlanankupaq. Chapis qhawaykurirqankichis. A ver. Vale, entonces, imata entonces noqanchik chaymanta yachakusunman. Ima pasanman icha predicaciónpi kashaspa. Imataq pasanman. Porque maypi Jesús kasharqa kayta nishata. A ver, hermano Telles, Jonathan. Icha kaypi reparasunman imanatachus runa yuyasqanti, predicaciónpita hinata tinkunchik, pikunachus icha Jesús Dios nishanku mana, Jesús Diospa wawan nishanku. Entonces, ahina pantasqata yuyaspa noqanchik atisuman sutinchariti, kaypi reparanchik yanapawasuman allinta Pedro hina noqanchikpi yuyanapaq y waqkunatataq yanaparinapaq. Eso. Suma ichari, suma chay kutichimunki. Kunan kay uqnin tapuysitupaq icha masqarillasunmantaq kay Mateo 16 tapita leerimunan. A ver, Manay Cruz. Simón Pedrotaq kuticherqa, kanqa Cristo kanki, kawsaq Diospa wawan nispa. Eso, sumaq hermanay, sumaqta leerimun kunan tapuysitunin y fotitutapis qhawarillawaqchista fotomanta ashkha parlaykusunman. Apóstoles ripi kasqantataq nisqanku. Hermanay Elizabeth.
Laime. Paikunaga suti reparasqanku que Jesús akasqanta suyasiarqanku chay Mesías ni suman Diospaq wawan paypaq kachamusqani y chayta reparanchik dibujitupipsi chaypi Pedro kashan mais karashanchu uyam sutita pay entiendesqanta nisin qan kanki Cristo nispa hasta uknimakinpis cielota señalashan porque nisin chaymanta uraykamusqanta. Eso, sumaqta kutichinki hermanay. Laime. Eso. Kunan chay dibujitumanta parlarispa imitastawan reparanchis uytasninkupi uymata yachakusunman noqanchis Pedro manta imaynatachus Jesús man kutichisqanmanta imata yachakusunman. A ver, hermano Alcaraz. Ari Pedro jamana iskayrayaspa chekanta sutinta kutichargay. Entonces chay reparachiwanchis noqanchispis mana reparanchi hagay tiempo hinatatanchis waga mana tukuy runasmanchu yachachishan uqriqta Biblia mantay. Entonces kay tiempopi noqanchis kunitan yachakushanchis icha una istutaña Bibliata estudiakunchis. Entonces ahina sutinta maychus kaqta sutinta yachananchis tiyan pichus Jesús karga maymantachis pay hamorga chaytapis Pedro hina sutinta kutichinanchis. Eso. Eso. Entonces chay sumaqta kutichisqanmanta imanerqata Jesús imata yachakusunman icha predicación kashaspa wakin runasqa cosata kutichan. Hermana Benita Tola. Jesús ganergai Jehová Dios sut inchasganta pitch paikasqanmanta mana nergach ariginapo ni kaita kansoma yachikusqanki nisman kikillantaji noqanchitapis Jehová Dios manta yachakunapaq Jesús manta yachakunapaqqa Jehová Dios puni yanapawanchik nisuman payllataq sut inchawanchik. Entonces chayta kaypi Jesús nishasqa. Suma. Eso, sumaqta kutichimunki hermanayqanpis. Kunan qhipan tapuysitunin ima llavestataq Pedro hap'isqa. Kay Mateo 16:19 nisqanman hina. Ima llavestataq Pedro hap'isqa. Mateo 10. A ver, hermana ahí, Eli Laime. Dios pa gobierno me yaykunapa punkuta kicharinapa llavesta hap'irqanin. Suma. Mashka llaves carganco. A ver. Hermano Vallejos. 15 kasqanku nin. Kunan chay 15 manta tumpata sutin chay gusan a ver. A ver, ñawpaq kaq llave pikunata yanaparqa chay Diospaq gobiernoman yaykunankupaq. A ver, mascarisunman kay Hechos 2, 37 y 38. Chaypi reparasun a ver pikunatataq yanaparqa chay ñawpaq kaq llave. Pi leerimunanman Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. Hermano y Joaquín Vallejos. Runasqa chayta uyarispa maytapuni pesachikurqanku. Chanta Pedroman hinallataq chay waq apostolesmanpis nirqanku. Hermanos niy imatataq ruwasqaykuri nispa. Pedrotaq paykunata nirqa. Huchasniykichikmanta pesachikuychi. Sapuqniykichiktaq Jesucristo sutinpi bautizakuychi. Ahinamanta huchasniykichik pampachasqa kanqa. Diospaq atiynintataq regalota hina hap'inkichik. Wale chay leeri puay kuna uhnin tapuynin chaypi piensarispa. Imatataq Pedro hap'isqan llaveswan ruwasqa. Hermano y Jonathan Telles. Chay llaveson Pedro utilizayta qallarerqa chaypi nishan
imay pachachus Pedrota paykunata nerganin huchisniykichamanta pesachikuychaq sapuqniykichat Jesucristo sutinpi bautizakuychaq y chay kutipi askhas bautizakurqan casi 3000 hinapuni. Sumaq. Entonces nisharqanchik Pedro 15 llavesta haperqa. Diospaq gobiernoman yaykunankupaq llavesta punkutapis kicharinman hinakar. Entonces chay hermanunchik Joaquín ñaq leerinña chay leerisqanman hina 15 grupos runata yanaparqa Pedro chay llaves. Chay ñawpaq grupupi piskuna kanku chay Hechos 17 Hechos 2, 37, 38 nisqan leerinchisña hermana Elizabeth Laime. Ñawpaqtaqa yanapasqa Jehová Dios huchasninkuman pesachik judíosman chanta chay tiempopi kallarqankutaq nin judíoman tukuqkuna chay iskay gruposta y chayta yachanchis porque Bibliapi nin Diospaq atiyninta nin hapisqanku chay pachaqa. Eso chay iskay grupostaña chaymantari imatawan ruwarqa chay nin llavewan. A ver hermana Zulma Pérez pikunata yanaparqa. Chay iskay kaq llavewan nin kicharirqa punkuta nisuma Diospa gobiernomi yaykunankupaq kay samaritanos, ¿sí? Diospi creq samaritanos. Eso, somos chay 15 llaves mantañas parlarbanchik, ¿sí? Entonces imata yachakunchik apóstol Pedro manta, imata chay, a ver hermana Elizabeth. Chay qhipata 36 watapi chay 15 kaq llaveta nin pay chaywan nin ticharerqa nin llaveta hina Diospa gobiernomi yaykunankupaq pikunachis mana judiochu karqanku chaykunata y chaykunaman tuqkashan Cornelio. Eso. Entonces chaykunata. Nisunmi judiosta, mana judío kaqkunata y samaritanosta. Man, judiosta, samaritanosta y mana judío kaqkunata. Así hina sin orden kashan. Entonces chaykunata yanaparqa. Kuna imata yachakunchis apóstol Pedro manta chay llavesta hapisqanmanta. Paychu qhipayqa kapusqa imata yachakusunman. Uymawan kikincharisunman. A ver hermano Telles. Entonces kaypi Pedro manta yachakusuman payqa chay llavesta hapitawa mana chay llapichu kacharqa o waqaychallarqachu utilizarqa imatachus Jehová Dios nisqama hina runas Diospa gobiernomanta yachakunankupaq. Noqanchaypis casi hinata hap'isuman nisuma kikinchasuman chayqa Diosmanta runasman willayta atinchis paykunapis tiempowan riqsiyta atinku chaymanta congregación hamuy atinku yachakuyta atinku y yaykuyta atinkuman gobiernoman. Eso, sumaqta kutichimunki hermano Alcaraz. Ari Pedroqa yacharqa chaymaynatachus fariseos, escribas chaykunas Jesús paykunata uyankupi niporqay qankunaqa gobierno punkusninta wisq'aykunkichis ni runata yaykusaqankichischu ni qankunapas yaykunkichischu nispay. Entonces noqanchis kikinta yachanchis kay tiempopi icha ñawpaqta llulla religionpi karqanchis. Entonces manaña chay imaynatachus ñawpaqta karqanchis chayta qonqapunanchis tiyan kunantaq tukuy runasman yachachinanchis tiyan tukuy sonqo paykuna salvakunankupaq. Eso, sumaqta kutichimunkichis. Apóstol Pedroqa hatun privilegiotapis hapinman hina karqa sumaq llank'ay chay karqa. Chayta kuna imaynata yanapawasuman kay congregacionpi. Imaynata chayta qhawarisuman congregación uhupi. Hermano Joaquín Vallejos. Entonces payqa mana imata hinallachu chay imatachus hap'irqa chayta qhawarqa junt'arqa. Entonces noqanchispis imata kay congregación ukhupi hap'ispapis tukuy sonqo allinta junt'anapaq kallpachakuyta atisunman Pedro hina imaynatacha tatanchik Jehová munan ruwanata ahinata ruwaspa. Eso, sumaqta qampis kutichimunki hermano. Hermano Alcaraz. Ari kay apóstol Pedroqa kay llavesninta sumaqta payqa chananpaq mana pachanpichu suyakurqa runas hamunankutay kay Hechos 8 nin hina ancianos nerqanku kachana Pedrota Samariaman. Entonces Pedro zerqa. Entonces kikillantata noqanchik ichakunita malluqsi atinchischu wasinchismanta. Pero atisunman ñaqa qhawarinchik hina internetman yanapachikuyta. Ahinamanta
Icha ñawpa revisitas ninch karga, icha mana tiempo karganku, más suyawachchu kanchis chaykunata, icha numeronku hapinchis. Entonces, wahiarisuma, parlarisuma, hinacha paykuna kakushanku, entonces paykunatapas yanaparillasunman po. Eso. Hermana Elizabeth Laine. Chanta chay mana judío kajkunaman kicharinanpaqpis wakin mana llulluykunata payqunqanan karqa y payñawpaqta hayk'aqnin mana judío kajkunawan parlachinmanchu karqa. Pero Jehová Dios kamachisqanrayku rirqa. Chay nuqanchikmanpis yachachiwasuman kayta y nuqanchik ni pimantapas yuyaytatisumanchu ni hayk'aq cambiananta o kay runaqa ni imata Diosman kutir imata hermano kanman nispa mana. Yachachimunanchis tiyan porque Jehová Dios nuqanchik tukuyman yachachimunanchista. Cosata gampis hermana chayta repararinki. Ari, ajina, Pedroga sumaqtapuni ruaq Jesusqa chay kanki Dios pawan niqtin payqa allinta ruanki nirar Pedrota chayrikutaqcha hatun privilegiotawan quriyarqataq. Pero tukuyman nisqanpipunichu Pedro cosata ruarqa. Imak pasarqa chaymanta qhipaman. A ver, mascarinachis kaypi manchay Pedroqa yuyaycharimunarqa nin Jesús. A ver, kay Mateo nata mascarisumun. Mateo capítulo 16 versículo 22 ta 23 tawan ustutawan leerqusuman chay yuyarinapaq. Ima chay pasas pileerimunan. Mateo 16 22 y 23. Manay Juanita Martínez. Hinapi Pedroqa Jesús tawaqnaqman pusaspa k'amirqa. Señor, ama chaytaqa parlayaypischu. Mana chay imaspiqa rikukunkichu nispa. Jesús taqriku tirikuspa Pedrota nerqa. Rikaymanta Satanás. Qanqa pantachayta munawanki. Mana Dios yuyasqanman hinachu yuyanki. Mana chayqa runas yuyasqankuman hinalla nispa. Gracias, hermanita Juan, sumaqta kuchimunki. Kunan tapuynin, imaraykuta Jesús Pedrota k'amisqa. Imarayku, a ver, hermanita Benita Tola. Imahtinchis Pedroqa mana Jehová Dios hinachu yuyasharqa. Imachis chay yuyanan kasqanta qunqapusqa chay imamanchis Jesús hamusqanta chayta payqa yacharqankuña ñawpaqpiña. Entonces chayta mana kikintachu yuyashaqtin payqa runa hinalla y Jesusmanta kuyakuyta munaspa qunqapusharqa imaraykuchus Jesús wañunan kasqanta. Eso. Y imata chaypi Pedro manta yachakusunman. Imata más ruasunmanchu Pedro hina. Ruanachu tiyan. A ver. Makis, suma jujarich, makis. Kay ñawpaqpi hermanay Elilaine. A veces ni piensan si cristiano mantukuspa, manan llakikunas ni oskananchis ni mamanta pisinanchista. Pero imaginachi porque Biblia pinilloanchista cristiano kaspaga kas ñañakallata y chasta ñakarispa yaykunanchis kan achaymoso kausayman. Entonces Pedro manta yachakuns chayta iguakin hermanos ninchispis icha hina pirikuhtinku onogancha hina llakipi kastinchis. Entonces chayman yuyarikunanchis tiamaso yananchis tiyan tukuyma allin punirinawanchista tukuymapi. Eso. Entonces q'amiriwaqtinchispis hap'ikuna. Eso. Kunan Jesús man hermano y Joaquín, maki ujarcharangi. Eso. A ver, ya pa igual. Ari kaypi Jesús ka Pedrota ni con Satanás nispai. Entonces kunanga ichani suma ui kunang kay hinata nirpawan nese ne rabia ripuiman mana ma uyarim na nyachis picha ripuy munaman karga Pedro gai. Pero mana chay tachu ruasqa hinata ne tiempis songon tanit igukos palampu songon hapikos kay matach Jesús y icharga chaypsi. Entonces sabes ni no ganchis icha sutinta alinimanta pips y ichariwasum y entonces Pedro manta chayti yachakusuma ilampu songon hapikuyti yachana y chantaps ñawpaq marginallapuni Pedro hina porque payqa sigue Señor en Jesucristo taqatikorqa hasta wañupuna urakami. Maypi kunitan Pedro kasha hinata ruaspa. Maypi.
A ver, chay facilito, ya, facilito cash. A ver, manay cruz, paya chan. Kunan cielo picachan, Pedro. Eso, Jesús, pladun, pichari. Vale, a ver, hermano Alcaraz, parlaremos y también en Yacamantay. Ari chantapis Pedro manta yachakusuma mana tukuy matapunichu yachayta tisu. Jesús kamana icha nergaña ñawpaqta wañunan kasqantay, pero mana entiendergachu Pedro. Entonces icha Pedro hina noganchis sabes mana tukuynitachu entiendesu. Hinapis icha kay apóstoles hanin wakianga yasharganku Jesús imaqtin wañuman, nichu payqa reyninchis kay hallp'apikama, nichu romanos manta kacharichi wasuman, nichu Israel pi watiqmanta reykaman. Entonces icha vez noganchis pisimanta pisi yachakuspa ahinallatata icha mana wakin masta suti entiende sumanchis, pero sut inchawaqtinchis Pedro hina tukuy sonqo hap'ikuna chayta. Suma. A ver. Cosa más casi pero tiempito corrupción. A ver, hermano Eric Sarabia. Chanta jaurillanchista, por ejemplo, kaypi Pedro, yakiwan apachikorqa, chera tu yaritawan kama yakirbakorqa, Jesús su imachus kanamanta, entonces chera tu paitanerqa, malli tu yachakuspalla, bueno, chaypi separallanchista, por ejemplo, kay tiempo pi yakikunapi kunan pasashanchi, y chamayqin hermano yakipi kamo ima pasashan noqanchispis, ahina yakiniku kasankorqa, chertiti imatapas parlarpayta munasuma, imatapas yuyaychayta munasuma. Pero kaypi yachakunchik qhawarinanchis ñawpaqta imatataq Jehová Dios piensaman chaymanta y chaymahina imatapas yuyaycharinapaq. Suma tayapaykurimunki. Ashkata yachakusuma ashka parlanapaq tiyan, pero más tiempo ashkach tiempo antes, ashay yakiray. Entonces, kay Jesús no tumpa piensarisha yarganitaq, kay uhnin parrahupi nisharqa, chunka killasllaña falta sharqay, kawsayninta gunanpaq. Entonces, makinpi karga noganchispa kawsayninchis. Ari, chantapis tatampaq sutin limpuchasqa kanan. Entonces, noganchis wiñaypaq kawsakunachis makinpi kashan. Entonces, Jesús man iskaychakurqachu Pedro k'aminanpaq. Entonces, chay rato corrigerqa. Entonces, noganchis agradecikunanchis tiyan, Jesús mahinata kutisqamanta, chari. Y chantapis kunan kay qhipan semanata yuyarikushasunña Jesuspaq wañuyninta. Y kunan tukuy noganchis yachanchis Jesusqa cielopiña gobernamushan, ¿chari? Entonces, chayraygu chaypi yuyaspa kay capítulo yanapawanchis, noganchisqa paymanta sumaqta yachasqanchis, mana iskayrayanchischu, Jesús tumpamantawan kay hallp'ata gobernamunanta. Gracias hermano y centeno, sumaqta yanapuayku kay yachaganamanta ashkata yachakunaykupaq, sumaqta puni. Pachniku qanta hermanoy, qankuna hermanos, qankunapi sumaqta wakichikusqankichis, sumaqta parlarimunkichis, sumaq yachachiykunata tarisqankichis. Imata kunanch'isi yachakunchis hermanos ni, kay tantakuyninchispi. Yachakunchischu imitallatapis, sonqonchisman charqachu, ashka imas tiyani chari. Ñawpaqtaqa yachakurqanchis, Jacob-manta, ari. Imayna sonqowanchis pay nisqanta junt'arqa, ichari. Imaynatachis payqa, icha wakin costumbrestapis, mana pisipaqchu qhawarqa. Chay tiempo costumbresta, ichari. Mana Diospaq nisqanwan churanakuqtinqa. Chanta imatawan yachakurqanchis. Kay Jacob-manta yachakurqanchis, matrimonio kawsaypi sumaqta kawsakunapaq allinta yachanakunapaq kallpakuna kasqanta, ichari chayta sumaqta yachakullarqanchista. Chanta yachakunchis ashka imasta kay chunka minutuspi yachakurqanchis ashka yachachiykunata kutichimurqankichis, ichari chaymanta imata yachakurqanchis kallpachanapaq hina parlanapaqqa 15 imasta ruana kasqanta, ichari 15 imasta allinta qhawarikuna tiyan. Achay 15 imasta qhawarikuqtinchis runasta kallpachayta puni atisun, yanapayta atisun, ichari. Entonces, Bibliata sumaqta riqsinanchis tiyan, chay 15 kaq karqa Biblia, ichari, chay yanapa. Bibliawan kay días sumaqta yanapachikusuman, waqkunata yanapanapaq. Ichapis wakinpata wañupun pininpis,
imana pizi ita tergachu. Wahyari suman, wahyari napaj, o wakin hermanos ninch onkosqa ichakashanku. Tiempito inchikahtin wahyari napaj tukuyma, kay Dios paj palabran ashkata yanaposunchis, ichari kallpachanapaj. Chaymanta imata yachakorganchis. Yachakorganchis imaynatachus siegitusta, mana ñawistuyuq kaqkunata imaynatachus tatanchis Jehová munakusqanta. Ichari? Mana paykunata wihch'urpanchu kay tiempopi runa, si? Wihch'unku chay runasta mana runata hinachu hawanku. Ichari? Pero tatanchis Jehová paykunata munakun. Kay 57 takipi takirerganchis hina, tatanchis Jehováqa paykunata noganchis hinallataq, kikinta noganchista hinallataq hawawan paykunata. Ichari? Munakun, munan payman qayllaykunankuta. Chayrayku noganchis yanapanallanchistaq tiyan paykunata. Chaymanta Jesusmanta ashkata yachakullanchistaq. Ichari? Ashkata. Jesusmanta, Pedromanta, apóstoles ninmanta, ashkata yachakunchis. Ichayuqnin videotupita imata yachakunchis. Ichakunitanqa internet yanapachikushanchis tantakuykunasninchista sumaqta ruwananchispaq. Ichari qotuchakuy ukupi tantakuyninchis apakunanpaq internet yanapachikushanchis. Achay aplicacionesta pasaq semana yachakurganchis hina aplicacionesta Diospaq llaqtan churapuanchis. Y kay videitupi astawan sut'inchawanchis imaynatachus chay aplicacioneswan allinta yanapachikuyta atisqanchista. Ichari runastapis kunitanqa icha yuyaychakurganchisña kay videota qhawaytawan ahinata predicasqa kayta aparqochisaq chay doñaman, chay caballeroman, chay jovenman sumaq chay. Ichari manchay sumaqtapuni Diospaq llaqtan trabajasha. Kunanqa hermanosni tukuchaykunapaq kay tantakuyninchista sayarikusuman kay 30 takita takirinanchispaq. Kay 30 taki nin Jehová, tatay, Diosni, amigo inin. Kayta takirisqanchistawan hermanonchis Jonathan Telles mañakuywan tukuchanqa. Takirinachis tukuysonqo kay takita.